Vous souhaitez faire des montages sur vos souvenirs photos et vidéos. Envoyez-nous vos souvenirs, Radio Doif s'en occupe du reste. On travaille pas que pour la radio, mais on est le tout. Nous le ferons avec plaisir. Pour nous contacter, allez sur notre page Facebook. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Radio Doif est là pour vous. Alors, chers auditeurs et auditrices, suivez le journal de nos confrères de l'ERTC depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Suivez le journal de nos confrères de l'ERTC depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Assalamu alaikum wangilizi watukufu, mduge matangazo ya ORTC rwasuilema katika maida ya sumuleshia ni taarifa habari ya usiku. Amara ya saa ya muwahi daula halahiki wa beti salamu ya huwainu raisi wa ili baraza la mawakala na imamu hafidhu wa hizi siwa Rais Azali Asumani hamaste ya demokrasi hakaujuza ya uka vane zenti uzijao ngujosha inshi hatua ya upara wa Komoru wende harumwa zenchaguzi kabil za raisi wa daula na imamu hafidhu na rishilie muhafidhu Hassan Hamadi wa ili siwa langazija. Siku leo riparone raisi wa daula ranzie raisi wa hema depute ujaima gouverneur rije aritekeleze feuille de route ikawa reannonce ayo erawe jaroha ya ukangari ombomgu junde amani kamwe abenze bafanye vote ya he president de la république hema gouverneur harmo mwezi wa mars ikawa deuxième tour ngebidi fanche le 24 avril ili passation fanche le 26 mai. Na munasaba unu raisi wa jamhuri haunishie madhamana wanu harmu mbadiliano fikra hujumwazi faida za parhania harmu msafara wa Senegal na Maroko. Ni mushawira wa habari za kidiplomasi obeti salam jay Amada Shamfi nguzivenuo. Mouaï Daoula arenge les institutions, Assemblée nationale, les gouverneurs wa hizi sifa zatu za ziraru haonesoa na nyokaya ujo wakati wausana ukomori haturustei hawana nezefikrambi zikao ezinyi zazonga zibalobo nzo jabanu zanzao rithishe wana hatu ikao tinzo zisita rithi ujo wakati tena walazimuka ensi hatu rianze ukaya rasiriliyo rwajo kwa ujambao chaya ensi hatu inu ujo wakatoka rianze hatsa hambawa na nyatse na ukaya harmami safa yafanya rangu Dakar huja Marrakesh ka honana na wandu wengi wakapo hatsaha ya dunia waje warsaidie haushuhudia zevoti zinu zende ha amani na demokrasi na urahafu waja huu haombo Mwenyezi Mungu kazensi wanzani zilo harma miharbati zilo harma uziro zilo harma tabu Mwenyezi Mungu yazijeze amani ili wandu wao wajuwari saidie haushuhudia zenongozini. Harmon Vawa Homsumo waziri wa ulezi wa taifa Mahmoud Salim Hafi haonana na watangazaji habari ya Hawainu. Harmon mahadisi endelea nayo haonesa umuhimu wa stahili sharia mshinzi la nyumeni harmoze daraja zonti za marengo ya bahara wa msomo. Na rejo tasa habari wa Azihari Mbaye na Ibrahim Mkababo matalazuzi wazima na Samira Abdulwahid. Majadiliano ya watangazaji nani waziri wa ulezi wa taifa yakaya shinjia harma uste hizi kanuni za hele sharia mshinzi la leo. Waziri Mahmoud Salim Hafi haishiriza uka imitihani jimla ya homu iso wa homu aha iyo mitihani ya taifa haizo yabongi yonsi ni mwezi amri za he waziri wa ulezi wa taifa. Swala langu moja tu rijidisa hunu bani officier examen iyo établissement d'enseignement yo college au yo lycée ne kaza kufanyishi mahayavira zo sifanyishi hatu woka wamivu nsirege ndongo harmo sharia shanyo menshini za husi ya magouverneurs ngonwayo
voyez article 102 tena namkiradhiri wa Komori waelewe fete zitongozini karakentivani rajari shindana na humana na huvurana na wantu na hutiniri kentivanu di hamasulaha ya insi harmo sharasha nyumeni shini hulawana na zidwamana za lazimani zenresewe na izisiwa voyez une rongola matini compétence exclusive voyez une compétence partagée. Compétences partagées, mais qu'on voit des gestions des établissements d'enseignement. Manarugwa fait maintenir en concertation avec l'Union, l'île agit. Bimana kaishi siwa wabami wafanya ntongo mengwa chongo zizlovani karakubali wako wana ustianziani wasi lazimur hadisi na wao rifanye wadunge o wasi agise wasi exécuter msonda mwatsi wastarabu wa sharia maana vanu wajipanga hona zistilo haujorongwa maneta hunu sangi hana huzima namna ni mwadise na vavu kavwasi luwa mbili harmo yensi zilwa statutaire kavu sharia shadaula shauju mwaka kila mtu kawazira sinyi kawala shuara baishi vavu kavira harmo nzia za onzoha biwedi wazira sinyi maana kavwasi luwa statutaire. Voici la loi statutaire, la loi de l'Union prime sur la loi des îles. Donc, voici la loi. Donc, oui, les prérogatives aussi revenir à l'harmonie État. Miongoni mwezi azma zarengesheha humusoni hunu iho wizara wa ulezi wa taifa loupara imadhamana wa hezelikoli wajueka emijarada ya kisharia uhusu ya mitihani ngebe hao iho onek zinu Wazir Mahmoud Salim hazishahidiziza ye maana hamanga bwalorukuni sipara habari ukavani kumsera wa msomongazija airi ya madhamana wa établissements leo hahondo ambiambane kwa kila mtu karamasi ka deposituse za uwana harmwa ioweki yao hiyo walo nayo mtu kasilivwa mshaharahe mana chinzacha na zinti ndo kambane timwambia directeur wa office national de concours examen monsieur Abdouali ukambane kawa ntwanu wa sihara ya arete kawasikirwa mbava hando wa kensi to wa communiquer wenye semba kwa kila mtu alonavama établissement dossier zae asisira masede hunu directement hunu ulio kambane zafanye transiti na zie directement hunu atesu kontrol so ilo mbane yeti responsabilité za communiquer yo ilawa wakati ya wasulia wenyewe msomwangazija wao mbane bora wa area mashe établissement waende onda wa resize waambi ukambane kama ndenge dossier zile mus déposer vana lazima ni mus déposer car simbani mshahara wanyu zoni waambia umoja risifanye ntongo rajara dhuru de uwana risifanye ntongo rajara dhuru de uwana mana risini calendrier risini arrêté yazi ntini yazira message dossier ilona délai za ufanyulwa malazima nizifai parokati zifanyule le jeux zenende nistime ndenge mfano nimwambie neka wabali les dossiers wazira maseho mtu afanyao BEPS BPC mtu afanyao baccalauréat office unina base de données mais on voit il y a ma photo même si je mbane waitia photo la bakila hole omba orongolo Abdou boko fanya BPC yaho orongolo Ahmad remo je pas mbali les photos de l'autre pas mbali le mtu antambo avec office qui est délivrer am tous les cartes d'examen puisque ule mtu andano mtu atrecheo wantu wao lihoho kawasine base de données yo Ihamu ilona iwaziri wa humsumu wa taifa na washangirizi wa hahe doka omaha wandisendo uhisendo iliula taezibutala za kauzingamanya omaha wa msomo zitiparihane asulani umaha unu na hawasuliye natija inu omfungatano wa hazibaina ya wizara ya humsomo hadaraja ya taifa nize komisaria za msomo za zisiwa nguo muhimu Yemhu wa diplomasi ya Comores Suef Mohamed Elamin haonese mfumtano yinu harmo monano kawaida wa hahi na mwezi baina hahi na watangazaji habari lesuala la heze bursu za tolo nenti ya Maroc hafaida ya wana wa Comores baingwezi rojina gizo nyamboni waziri Suef Mohamed Elamin guri unishio hena mnainu feriza inscription privée na relewe ukaya yutindongo ya serikali
panusi sirka usoma bonze ngabwandura kana sinao wananyasi wakausoma harma etablissement privé wakati yo tambono zo démarche za hao individuel hata uparise ye visa wende hiyo kale wapari hani hawandu yoti de ministère des affaires étrangères yoti de amazon hambia ka ministre harongoa la femme confirme ka yoti de ministère des affaires étrangères mimi na demander okaya wabulo enquête et kai par hani ka secrétaire général et kai par hani ka ya secrétaire général adjoint et kai par hani ka directeur de cabinet warengewa ze sanctions enquête yo ke jabalo yendelea haya sha wanazioni kao yani wajawar nake wani wanduka warumia le zina loi affaires étrangères o ma citoyen hamane ma citoyen rojina kana ujwari warensi ministère des affaires étrangères ya Maroko riwasezise rione kangarjo hunda shawiri harmwazi affaires hizo amfikirika ya wazirenge shawao ni sakaya banu wanazioni kaundu wa hunda yani rakubaliaze bursu officiellement banu bursu nsi bursu ya kama pesa mna hindu mtinti tamgono sha la facilité nabo yonge njiao harmwazi affaires hizo inuzahe ye visa ukaya warenge disposition ya mrungwendo kutina besoin ka warenge visa au be passeport sha liste ngebe hao alafu ba wakati la wa informe ye aeroport ukawanduka tamgono liste tainu wabeha gar lende li warenge wenge badara wasezise ngabo visa ikao zitolwa shango angaliao hakaze likoli karikubaliane ukaya wanui ho Maroko hama Faransa hama Marekani hama dahunu ngabo zelikoli huonoze likoli za dublotel za doka hunumbueni halafu kuna orenga likoli hama ndio ifanise ne likoli Abdul Hamid kuna orenga likoli hama ndio ifanise na epepe hau epe ngabo likoli kawo tamgono hata sisi mwomba kaya inu likoli hindini mdukati tayari ya kaya mwana wahe mramba hindi yani enemy mli abehabo fetsuzeta mgono wa hao alafu basize likolizo wandukaundu warnakeu ngizo mala nontipia donc ngabo visa ikawa marocain wazitoa warandishia وجاء وزير سويف Mohamed Elamin adhukuru لسؤال على الاستواء لماور ilivyeleza idaraje mahadisi ya waswili baina Faransa na Komora mara ya saya na Rumushili mwono kayari kana mvurano banasina Faransa muda mwinji ngabo ndongo zinji za hamba ngabo zinji za nzihwa ngabo halafu shasi sirika ujoka ya inutimba na nyangu na ntiba newa hatu ukarigabili nti hamande Faransa ikawo kwa jatataza che waziri wa na mjauka ya amba swefu banu ngojo resiste hata nsunda ngojo kai Faransa inunde 5e tamba puissance tamgono ya hole mengu sharishi ndiri resiste besemezi mfukare haumezi minane tamgono ya kamili abaha inu wakubali ukaya ribwe mahadisi yoka japarokaya chotamba kana mfanye jao msise jao wakubali karibwe mahadisi nena mwanzo wandrukao wafanya komanteri zinji amaze ndongo zinu ngabo wakati boko ngarujwa rambeze ndongo ngabo wakati boko zendongo rukansi walindimba muda isitofanya msafara rende Faransa rija ritoa communiquer ke dorse watu wa communiquer yabo toujours ngasarmwe mahadisi au kajakande ya mwiso shabada aburudirona na New York baada aburudirona na Erevan halafu ngabo journali honi akahanzia mbaka rende Faransa rejemi hono miruvu karjamba ndongo na bomra kanzi article même joka ya historien basi différence ya historien na diplomate yondahu diplomate ugarde ze information hata wakati za declassifier lwa ngondo wakati historien lisawe haziahe shaye leo tono mange na fijo ukangwanzo andise haziahe mbaba hanu kando diplomate andisao no yokena ukiri abaha inunga bo cadre ya kayarshinde rehadisi na sinao ngabo maswala kaonga juji bulwa leo nga maswala kaonga juji bulwa maudu ngabo ndongo kanga lazimu zilinde atabwa birambe sema mitano abondongo kao karna ujua rizambe abaha inu lazima rijal mu makongomanyo yaho olemengo donc afikirika yao wajua ukayaba hainu ils ont affaire ti ndokanga wana affaire na mwanadamu shangwa na affaire naona ti inunti ne kentinti sha yonti
Mudir jimla wa laboratoire ya taifa travaux public Abdalla Ali habdungana na ujumbe wa wizara ya Helebundo endelea na ziara za hazi mfumtano yinu harumale shirika la Farge Comores. Ni madhumuni ya ziara zinu ndo kamilisha mkataba wa tomhono baina le shirika la ufanya sima la Farge Comores ni wizara ya Helebundo la hensi uhusu namna ya hesima waifanyao. Ahmed Abdalla Hussein na Ibrahim Kababo wakahadhir. Ziara zini zafanyiwa ni madhomana wahe laboratoire ya taifa ya travaux public haupadzima ni wahe wizara ya dhaminishiwa Lebundo ziwaruhusu warambushiwa ni daraja ezi hazi sifanyiwao ni le shirika la Farge Comores. Shabaha wajau warambushiwa ni na hau ya hezi vimo sirumishi hao panga isima kange jibuo ya mashartu ya lazimu. Leo likauja jeri officialize ya ukana a partir ya usiku leo isima ya la Farge haina mwizi nga jojaido kontrolewa haina wakati kabwa duja simaba haizo ngio nafasiri nyingi ho kontrole simayo isimayo ngari kontroleu handani mkoba izandisharmu mkoba kangio conforme izavili tena ngardo hurenga materio c'est-à-dire sima le gabala hesimailo rien de radi controle rangalie est-ce que izandiharmu mkoba classe anti ho kane simaila anti mkoba yebala ilande ya kweli ya boyo de resistance ya hayo ye resistance ya hayo ikawa yanziwa eskinandi ya kweli ikali parsandi ya kweli liparsa ukana ze materio ikawa ubeze produits aka fabriquer ciment lizo heli kaunde ya lazim selon les normes européens 197 wakati ula sisi ngarjo hamba ukana ciment ngio conforme. Harmwe ziara zinu mudiri jimla wa la Farge haonesa matarajio ya hae huusuni mwe madhomana iliurekebisha ziaziza hao hafaida ya hemaranya. Harumwa mruaji onze mazengi ngajorengwa iliubasa wa inti. Karna ujo hamba ukana yesi market ya kalite haungi wa kalite. Shana rilindie woti wakati mwingi izo harumwa nsundaru rifanya prelevement rirenge materio échantillon rendo ngara teste. Yabo harumwa muda wa nsundaru vanu nsunne ngardo to certificat yo rigeri wa veshe. Certificat yo ngejo huinkiwa wanu wandu ikao wahulawe sima nao ou bien wangwa jojo hui garde cha au moins 6 ngardo veshe daula rionise ukana sima ya la Farge iyo nge repondeu nongo kada janvier 2019 tena ritampango nziani wa ukana haina nyumba ijo kawaho hema hadisi rafa da sina eze commune donc ngajodo fanywa étude rangu botolo rapport et rapport ila ngejodo inkwa yemeri kwa na ujo toa permis raja ke rapport hiyo iwa waswili mingoni mwezi 11 mazahe mudiru jimla wa laboratoire ya taifa ya travaux public ufanya zivadima na zidara Juliana na Lebundo harumwe maendeleo ya hao hafaida ya hensi. Nandila one taarifa habari le chama skut wezo mbeli lidungwe misomo ya hujadidisha maarifa mahsusi mashababi ngwendelea uniyo ni makatiano ya zamu zihelea mji wa Serehini ya Bambao au tenewa ni mtaalamu wa daraja dunia emadhumunia hao doptaha wanazija na wakane mwendo mwema haruma emalezi. Mohamed Said na Ibrahim Kababo wende na utasa habari Halidi Mzuri haruma malezi zaidi. Unu msomo wa waelimisha mafundi ikao unsanyisa za janibu zinu ili waelimisha mashababi wa heskut waji wakae ndombiga ya utiniashi uno wananyao. Timamba de malufto. Watoto haswa dingo dunga ze desanime wakatika wajo hangalia desanime ya Mowgli uombikao namna ya desanime waoneso kaya halelwa nilu wondo vanika bakahuja ondwa renge kawanu de malufto andwana titi ikao ngwa haruma iskutu wo wondo wa forme wao mashefu wajwadu wankadre ebenge yonde mane kanga maono hama jimbo haje kwa mwanamtiti ishikao mwatire haku da hizo de majimbo nezeje yonde mane kao mashefu hao lazima hu wasomesi wazo hali yokayo katwajo kaono wana washide wankadre wawanime ili bao wanawasijo dekolaje hamaudu warudi dingoni kwezi Hamadi namna za kabaoni haruma yeskut wezombili ya Komor umsumo unu ngaujo hanti picha jema husoni mu mashababi ili uraisi ye maudu ya hao nanuka washinde wajiwakili Nibengo manatari Tamaduni rizine
Madhamana wa shirika shadhaminishiwa mtangarisho mkonti wa mwando wa hili chama la wanazioni wa Komor wasomea ihogine Conakry waona na Moroni ili uhadisi wadzima juma umondeleo wa mkonti unu upasi wao jofanyishiha mwezi wa Janvier Kabil na rudungemele zaidi wadzima na mzima mwengwani mwao. Ngasema takriban mahoda maamini wahantiwa ikao kama commission provisoire quand ndo mabavu hao de wikao ngamona wan ili waje watayarishe uchaguzi wa biro ya mini watayarisha assemblée générale ili wao wavoti ili wao tena wao prepare amende statut wabandolizamba wao commission washindi wa register au jimlif wafanya proposition ya statut na règlement intérieur ikawa doit soumettre le 1er janvier à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale huyo ndio honda yaangalie haramaze séance plénière hao waangalie est-ce que zinongoza proposer wale commission provisoire ino est-ce que zinongo waziwafiki au kwa waziwafiki ikawazi wafiki yabo adopter ikawa waziwafiki wadu fanya critique wa proposer na zino jina c'est que hamade nuna za assemblée zikoenda et c'est les commissions warenge ndio rapporter zinongo jambo yao et assemblée adopter et statut quand ça adopter statut usiku huyo nga wajonela uchaguzi wa haye bureau executif ya haye le chama la hawa nazioni kao wa Komori wakasoma gini yoni mara kwa tampaka wahinura haka na umambiani lizina na ile chama ukayangala ndao karno go kazali zina ngere ndelela rali voti ngatuhenda usiku hiyo ikani ndilivotiwa walishwazise amfikire sayo ngamdu communiquer officiel de zina la hesha machine ngari am précisero yoka limti chama la kisiasa une association apolitique sawa les associations zino jina mzijua ikao ngizo nzijua yaone madhumuni na kompanani banu ilijiri hashirisi wanalasi wagine ikao doro watuwa bana wangu wengi ngao kubra kwa shina parsi washanga fikoka à travers ERTC à travers watanga ya hezemba za matangazo wanaelekea kujushinda kupata information walelekeo hawingi waje le 1er janvier ili waje washtariki au haruma magistatu au haruma mise en place ya bureau executif. Usiku wa uhashirisha jumu mungo mhono watu na nshida za wienshi ubulwa yaho wainu hunmoroni utubazinji zitekeleziwa ho mnasaba unu za kawdhukuru zifanyiwa one Caritas Komor. Mohamed Said na Ibrahim Kababo wa Kahadhir Azharimbaye harumwa maelezo zaidi. Ihafla inu yambu ao porte ouverte yaani heni ya kuhanza hakuhenda irenge wafunvu ni madhwama na wahensi na wakartasi na wanrohazi wahayo wala mahala tafauti inu namna ya ukao wandu warambuwe zehazi Caritas wakouzifanya mahususu wakufanyilia watu ujishinda baada ya heze hutuba za tekeleziwa wakawahudhuria washuhudia mabone somenji wakati ne courage ne hamu ya ukaya wa accompagner Caritas Komor daboka warambua unuke Caritas Komor nge wa accompagner wao nge jibuo zila mihime ikawe serikali wanzo wendenizo kwa serikali kenafshinde itokaza rogozo tipi ya wazifanya shanga ma partenaire wajua accompagner serikali wajibu mautajiweka we mara yangu watasahau yonde maana vajini go wakati haina wakati wa demand haina wakati wa sama hadisi wandu wakati wao ni taratibu jotongeza wasaidie e population lazima lijibu mautajiweka ibarina majinu ika sababu wandu warambu wa yauka zehazi za Caritas zidungu ngazendele yao hazikao umuhimu wa hazo doutini ya shiuno watuna nchida ndungu ikao edaula ngwazisaidi yao wajao. Umuhimu wa usikwale wenu dukanari wanesembabi wakazi wahe nchi ya Komori zihazikao ngari zifanyao raundo mahikao Caritas nibula on Komori ya 1979 atabasa na usikwale wenu ngari presente umbabi zihazikao siwenda na uzifanya hunu Caritas usikwale wenu izenongo muhimu ri lalika madhamana wahe daula Komori na madhamana wahe corps diplomatique ndaonu wajeni kao ngwansho harumenti ya hatu wafanya zihazi donc ili ujoone zihazi kao ngarindo na uzifanya mandeni na sabiki na zamba donc voilà alafu rifanya stand hizo ngazi representer uze different services kao ngarizi offreu ngarizi nifanyila wa population ya Komori donc mi patient na bila hunu Caritas siundani ajali ya kura
alafu le 18 septembre ndawasuli hunu tifanya 2 semaines yahe jaraha yani hunda chiundwe mwana mshohangu mwanuru anaangalia heli mwanadamu yaladimu yaangaliwa chishukuru Mwenyezi Mungu voyakanga mivano suko leo hunu ngamjitekelezwe vana sababu de ajali yani hunda hukai kartasi wafanya hafla jainu shinushwa bahasha ukahe na mru yakane uoni husu ze barnamaji za hao wakuhendelanizo. Kabla siukaza kifu ya taarifa habari ya makatiano ndoveha mhono watanga usoni mwezi arhami za Juge Hakim Samuel ya badingo ya dunia ya Hawaii ni madziho ya almarhum yendelea lijiolino hadhir mamadhamana wenji wa hensi mwengoni mwao ni waziri wa mahakama na za habari za Kiislamu mguna mrehemu ya mlazebema ezar baki makatiano no bushirani mkamilishe barna majinjema za khairi pazima ni ORTC aksanto. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Radio Douaf est là pour vous. Alors, chers auditeurs et auditrices, suivez le journal de nos confrères de l'ORTC depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Douaf. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Suivez le journal de nos confrères de l'ORTC depuis les Comores sur votre radio préférée Radio Douaf. On est là que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Vous souhaitez faire des montages sur vos souvenirs photos et vidéos. Envoyez-nous vos souvenirs, Radio Douaf s'en occupe du reste. On travaille pas que pour la radio, mais on est le tout. Nous le ferons avec plaisir. Pour nous contacter, allez sur notre page Facebook.